Hi guys, for today's video guys, tuturuan ko kayo kung paano mag-calibrate ng mechanical speedometer galing Shopee guys. So ayan guys, pindutin nyo muna sa likod. Merong button yun sa likod eh. Pindutin nyo lang siya 3 to 5 seconds bago nyo siya i-open. Ayan, parang ganyan guys ang kalalabasan nyo. Ayan yung mode 1. Yung mode 1 niya is circumference of the tire. Circumference of the tire guys, ano nyo lang, sukatan nyo lang yung gulong nyo from both end. Yan, para makuha nyo yung diameter. Tapos i-times nyo sa 3.1416. 57 inches yung sa akin guys sa badya ko. Ginawa kong 570 mm times 3.1416. Kaya ako nakuha yung 1790. Convert nyo na lang guys from 1790 to 1791. Yan, kung gusto nyo nang lumipat, long press nyo lang ulit 3 to 5 seconds ulit, lilipat na ng mode. Sa mode 2 yan. Yung mode 2 naman, magnet yan. Wala namang magnet yan kasi mechanical yan eh. Bali sa mode 2, kapaan lang yan guys. So sa akin nilagay ko sa 5. Yan. Tansyahan lang yan guys. Trial and error guys ang mode 2. Hahanapin nyo dyan kung saan kayo komportable. Pero sa akin number 5 ako eh. Kaya yun. Ganun din. 3 to 5 seconds para lumipat. Mode 3 na. Yung mode 3 guys, ano yan, cylinder. Kaso yung cylinder na yan, ano yan eh, 2, 3, 4. Eh walang 1, kaya 2 lang nilagay ko. Press ulit guys, 3 to 5 seconds para lumipat sa mode 4. Yung mode 4 is fuel resistance. As is nyo lang yan guys, huwag nyo nang galawin. Sa akin, di ko na ginalaw eh. Yun guys, lipat na sa 3 to 5 seconds ulit para sa mode 5. Yung mode 5 is reset for odometer. Skip nyo lang yun guys. 0 naman yan eh. Pang reset lang naman. So ayan, tapos na guys. Okay na yan. Calibrated na yan. Sa una guys, mahirap yan kasi kapaan yan, mas lalo sa mode 2 kasi hanapin mo yung dyan eh, yung bilis ng speedometer. Minsan nasa primera segunda pa lang, nasa 100 na kagad dyan. Kaya trial and error yan guys. Ayan. So ayan, sana guys makuha nyo. Salamat. Yo, shoutout kay Zed Moto PH. Maraming salamat Lods. Thank you. Shoutout.